हेलो हाय पिलामाने आज आम 50 नंबर आरंभ करवा 49 ठाରୁ 490 केते गुण अधिक कौन देछि 45 नंबर 49 रु 490 केते गुण अधिक ए संख्याटा किपरि बाहरिबो ना आग 490 रु एभली संख्या तेल केते गुण जेते अधिक बाहर ना किपरि करे ना एटा बेटा को फेडी दो 490 फेडा ना 49 फेडी देला परे ए जो संख्याटा प्रथम संख्याटा को तापर भाग करदवा तापर ए हरणटा को गोटे सहजरे बता हेतला ना 490 को एठी 49 गुणिछि तो 400 मु एटा ए पर लिखि पारि 490 टा को मु किपर लिखि ना 49 गुणन 10 अर्थात ए 49 से गोटे शून्य मिसले एटा गुणिले 490 हे जाउछि ताले ए संख्याटा को मु ए भली लिखि पारली तब फेडान को फेडान चिन्हतली एठी 49 अछि 49 को 1 रे मध्ये लिखि पारिबी तापर एठी कोन अछि तळे 49 49 रहिला 490 टा को खाली 49 गुणन 10 ताको कली तो 49 रे 10 गुणले मध्ये 490 होउछि तो 49 को 1 रे गुणली तापर एठी कोन 49 साधारण रहि गेला एठी कोन 49 एठी 49 अछि एठी 49 अछि साधारण रहि गेला तले एठी 10 एटा फेडान चिन्ह 1 विभक्त को 49 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଠି 49 ଗୁଣନ 10 ରେ ଗଲେ କେତେ 9 ଏଠି 49 ତଳେ ମଧ୍ୟ 49 ଅଛି ତ 49 50 କଟି ଯିବ ଏଠି ଆଉ ଉତ୍ତର ଆମର ରହିବ କେତେ ନା 9 49 ଠାରୁ 490 କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ କଲେ ନା 9 ଗୁଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ କଲେ ଏଇଠାରୁ ଏଇଟା ଫେରିକି ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ 46 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା 1000 ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି 1000 ଫେଡ଼ା ଖାଲି ଫେଡ଼ାଣ ଦେଇଛି ଫେଡ଼ାଣ 300 फेडान 144 फेडान 156 ये कौन 1000 रु एतक सबतक फेड़ा 200 3 500 500 के 600 600 700 700 एटा 6 4 10 6 4 6 4 10 4 5 के 10 ताले केते हो ना 800 ताले केते 800 ताले 1800 गले एटा 200 ताले संख्या केते ना ए हमर 200 वाला कोन पछे ना एटारू एटा फेरिली एटारू एटा फेरिली केते हला ना 200 ताले 200 रु ए टोटल नंबर कैलकुलेशन हला 200 ताले 200 रु केते फेरिले एक हबो ना ये जो संख्याटा बाहर करिया बोले ए संख्याटा एपटू पड़ले एटा फेडान अछि एपटू गले कोन ए जो मिश्रण एटा एक अछि एपटू गले एटा एटा एपटे मिश्रण अछि एपटू गले फेडान ताले 200 फेडान 1 एटा को एई पटको नै गली संख्याटा हम बाहर पड़िबो ना केते ना 200 रु एटा एपटे मिश्रण नथले एपटू गले फेडान नै ताले संख्याटा केते ना 199 47 आसीबा 3 अंगविष्ट बृहत्तम संख्या केते जोग कले जोग हला 5 अंगविष्ट क्षुद्रतम संख्या हबो 5 अंगविष्ट क्षुद्रतम संख्या लिखि दवा 1 रे 4टा शून्य 5 अंगविष्ट क्षुद्रतम लिखि दिले 3 अंगविष्ट बृहत्तम संख्या 3 अंगविष्ट बृहत्तम संख्या केते 3टा 9 ताहले एठी से कहছে 3 अंगविष्ट ए जो ए 3 अंगविष्ट बृहत्तम संख्या केते जोग कले 5 अंगविष्ट बृहत्तम ताले एटा एटा फेडी देला हमरो बाहरी पड़िबो 10 ऋण गले 1 9 ऋण गले 0 9 ऋण गले 0 एटा हैला केते 9 ठीक है ताले उत्तर ताले 3 अंगविष्ट बृहत्तम संख्या 9001 जोग कले 4 5 अंगविष्ट क्षुद्रतम संख्या हबो तापर कोन देछि 48 44 मध्ये जेते प्रभेद 3 अंगविष्ट केउ दुइटी क्षुद्रतम संख्या मध्ये सेतिकी प्रभेद एटा कोन देछि 48 नंबर 48 रु 84 मध्ये जेते प्रभेद केते प्रभेद ना 84 फेर 48 केते ना 14 8 814 एटा 7 7 4 3 36 प्रभेद 3 अंगविष्ट केउ दुइटी क्षुद्रतम संख्या मध्ये सेतिकी प्रभेद दोछि ताले हम 3 अंगविष्ट क्षुद्रतम संख्या केते ना 100 फेर ना 36 36 100 मिश्रण 36 कारण 3 अंगविष्ट क्षुद्रतम भीतर सेतिकी प्रभेद 3 अंगविष्ट क्षुद्रतम आउ ए अंक भीतर ताले 136 आ 100 भीतर डिफरेंट केते 36 अर्थात 3 अंगविष्ट क्षुद्रतम संख्या 36 जोग कर देले हमरो ए 100 रु 136 भीतर सेतिकी डिफरेंटटा बाहरी पड़िबो केते डिफरेंट ना एटार एटा जेतिकी डिफरेंट एटार एटा मध्ये सेतिकी डिफरेंट 48 पर 49 को आसीबा एटी कोन देछि एटा खाली मिश्रण भरण करिछि एटा सब कटि जिवो 7 2 8 9 7 3 8 9 मिश्रण 7 4 8 9 मिश्रण 7 5 8 9 फेडान 7 2 8 9
ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି। ତାର ମିଶାଣ 7 3 8 9 ମିଶାଣ 7 4 8 9 ମିଶାଣ 7 0 8 9 ଭିତରେ ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିବ ନା ଏଠି କରିବା ଏଠି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍। ଆଗ 7 2 8 9 ଲେଖିଲି, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ମିଶାଣ 7 3 8 9 ଲେଖିଲି, ମିଶାଣ 7 4 8 9 ଲେଖିଲି, ମିଶାଣ 7 5 8 9 ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ଉଠେଇବା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଉଠେଇଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁଣନ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ 7 2 8 9 ଏଠି ସେମିତି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 7 3 8 9 ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ 7 4 8 9 ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ 7 0 8 9। ତାହେଲେ ଆମ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ଟା କିପରି କରିବା, ଏଠି 7 2 8 9 ଅଛି, ଏଠି 7 2 8 9 ଏଇଟା କଟିଯିବ, 7 3 7 3 7 4 7 4 7 5 7 5 ତାହେଲେ ସବୁତକ କଟିଗଲା। ସବୁତକ କଟିଗଲା ପରେ ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ କଟିଗଲା ପରେ ଆମର ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 0। ତାପରେ 49 ପରେ 50 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ 9 ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 18 ହୁଏ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଅନ୍ତରଫଳ 9 ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 18। ତେବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅନ୍ତରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ, ଅନ୍ତରଫଳଟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା ବଡ଼ ଫେଡ଼ାନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ାନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଆମର ଅନ୍ତରଫଳ ଦତ୍ତ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 9 ସମାନକୁ ସମାନ ଚିହ୍ନ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 18। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏଇଟା ଫେଡ଼ାନ ହେଉଛି 18, ଏପଟକୁ ହେଲେ ମିଶାଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତରଫଳରେ ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 9 7 27 ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 17 27। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ କେତେ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳରେ ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଏଠି ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କ'ଣ ବତେଇ ଦେଉଛି, ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କ'ଣ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମିଶାଣ ଅନ୍ତରଫଳ ହରଣ 2। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳରେ ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ, ଏଇ ଯୋଗଫଳ ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ୟା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ହରଣ, ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଯୋଗଫଳ ମିଶାଣ ଅନ୍ତରଫଳ। ଆମକୁ ଏଇଆ ପଚାରିଥିଲା ଯୋଗଫଳ ଆଉ ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୋଗଫଳ ମିଶାଣ ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ 2 ଗୁଣନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେମିତି ଯୋଗଫଳ ଫେଡ଼ାନ ଅନ୍ତରଫଳ ହେଲେ ଯୋଗଫଳ ଫେଡ଼ାନ ଅନ୍ତରଫଳ ସମାନ ନା 2 ଗୁଣନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। এই ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଅନ୍ତରଫଳ ମିଶାଇଲେ କି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଯୋଗଫଳ ଏଇ ମିଶାଣ ସହ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର କି ସମ୍ପର୍କ ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା ବାହାରିବ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳର ଅନ୍ତରଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ ଏଇଟା ଯୋଗଫଳ ଅନ୍ତରଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ 2 ଗୁଣନ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳ ଏଇଟା ମିଶାଣ ଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଆ ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଭଳି ଆମର ରୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।